Orpus Villanusis at Evo Marvel Benita Padillo. First position, nakuha ng Invaders. Number 7 to number 1. Naglagpas sa number 5. Pinutok na. Bigay kay number 0. Heras, jump shot. Not good. The ball. Nakak to number 5. Limay up. Number 10, mag-isa na lang, nilagay na. Number 7, lumay up, kinaliwa pa. Number 7, Benito. Wala, ilagay na number 3. Pumas. Sakita, number 0, Domingo. Wala. Number 7. Naglagay na number 3. Namalaksak. Wala, may sumapit. Second row. Number 30. Number 20. Sinagdag. Sa ilalim. Number 10. Nilaglag sa ita. Jumper. Number 10. Pumoste. Nilaglag sa ilalim. Number 7. Number 7, nilaglag kay number 1, mamaya, wala, ibang number 10, pasok! To number 5, sumalaksak, wala, tango, lumay, wala, jump shot, pumasok, number 13, jump shot, not good, pero may not good. Dribbling the ball. Dire-dire sa kita. Nilaglag kay number 5. Layup. Pasok. Ang layup. Number 13. Drive. Baseline. Not good. Rebound by number 7. Pasok kay number 10. Dire-diretso. Nilagay na lang sa ring. By number. Time out. Equal Pastors. Time remaining 7. Rebound by number 5. Number 5 pa rin. Nilagay. Wala. 16 layup ang magandang. Guzman Rek. Second row. Not good. Number 13. 13 foul. Number 7 jump shot. Number 5. Sumalaksak. Number 20. Number 5 sa labas for 3. Nakita. Number 12 jump shot. Number 20. Pass break to number 4. Number 20 pa rin. Nakabilis niyan. Nilagay na lang sa ring. 20 sa ilalim. Wala. Number 12. Number 12 sa ilalim. Nakalabaw na. Sa kanto, sumalaksak, may sumabit, first row. Second row, number 5. Sa ilalim, number 1. Nilagay sa ring, number 13, balik kay number 20, sa gitna. Kebong! 16, sumalaksak, naagaw. Number 13, naagaw. 20 seconds. Number 5 score. 4, 3, 2, 1, 0. 24, 31. Number 7, sumalaksak. Nilaglag kay Heras. Offensive pa. Lagay kay number 16. Nilaglag kay number 20. Number 7, way out. Number 16. Wala. Foul.
Number 0 sa ilalim. Napwersa na. Sa ilalim kay Orke. Wow! Number 34. Second through, not good. Okay, number 13 to number 7. Number 7, dire-diretso sa gitna. Second. Number 10, lifting the ball. Number 7, hinaharas si number 7. Number 5, sumalaksak. May sumabit. Jumper ready. Second rin. Pinasa kay number 3. Bumandag. May 2 personal foul. 30 foul. Last throw, not good. Number 10, Ilaglag kay number Monsters. 10:38 time remaining. In Painters ball. Number 0. Natik ng agawan. Number 5. Number 9. Tinira, wala. Rebound by number 7. Number 7 sa labas. Pumasok. 3 points by numbers. Number 10. Sa gitna. Tagal sa ilalim. Number 5. Inuukot sa number 20. Number 20. Dire-diretso. Ilagay sa ring. Number 10 pa rin. Naglagay number 5. Kinaliwa. Kinanan. Pumasok. Number 13. Sa ilalim. Wala. May sumabit. Tumira ng 3. Wala. Ibang 0. Heras. Ilagay na lang sa ring. Number 16. Layup. Wala. Ibang by number 5. Number 16. Bigay ni number 10. Layup. May kasama pa. Number 7. Tumira sa labas. Pasok. Number 5. Wala pa rin. Ibang by number 10. Sa gitna. Talagang sa ilalim. Number 5 sa gitna, number 7 nilaglag pa. Number 12 jump shot. Good. Okay. Number 5 sumalaksak. Okay, second to Pumeke. Number 12 pinahali. Wala. Number 10. Number 10 ulit. 4, 3, 4, 10. Number 10. Nagod pa. Naglagay number 7. Delay out. Wala. Ibang by number 1. Number 1, 2 points. Walang mapatan. Number 16. Reserve timeout for Hustler. Nice shot. Good. 5, 4, 3, 2. To number 20, number 20. Nilagay na lang sa rin. Number 5 pa rin. Number 5 sa gitna. Seconds, 3, nag-good. Ibang by Orke. Sa ilalim, pumasok. 12, 11, 9, 8, 5, 4, 3, 1, 0. 50, 58.